May aswang! May aswang! Ay aswang! Dire! Si sunod! Di unong bagyod! Baik kita na! Ay, psycho na ko. Psych! You got the wrong number! Tabang! 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 Skateboard time! Skateboard time! Tulong! 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 Tabangi ko! Tabangi ko! Tabang! Tabangi ko! Tabangi ko! Tabangi ko! Tabang! 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 Tabangi ko ba? Tabangi ko ba? Di man mo tabangon ninyo makay madamskir ko. Si George de los Santos, ang Quezon Chief Inspector ng Sentral, kung saan bawal na kulong. Siya ang babago ng buhay ko sa loob. Tabangi ko. Tulong. Tulong na Sa susunod na magtatapos aswang. sa harapan, marami namang paraan para makalabas dito.